Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Rijsttafel yang berarti meja nasi menjadi sebuah tradisi di Belanda yang menyajikan makanan Indonesia di momen-momen istimewa. Di Den Haag ada sekitar 400 restoran dan toko Indo-Belanda yang jadi incaran warga lokal maupun orang Indonesia yang ingin menyantap sajian Nusantara. Untuk menjaga keautentikan rasa, meski tersaji jauh dari daerah asalnya, bahan-bahan yang digunakan diimpor langsung dari Indonesia. Rijsttafel atau yang secara harfiah berarti meja nasi adalah serangkaian sajian khas pada momen-momen istimewa di Belanda. Sebentar, khas Belanda, bukannya ini khas Indonesia? The Rijsttafel, which is here in the Netherlands, very popular. It's not very common in Indonesia. In the Netherlands, there are almost 400 Indonesian and Indo-Dutch restaurants and tokos. My name is Helene Smit. My mother's from Indonesia, Palembang, and I run Indo Food Tours here in The Hague. Kok bisa ya makanan Indonesia populer dan jadi bagian budaya Belanda? Dewi akan cari tahu jawabannya bersama Helena. Indonesia dijajah Belanda selama hampir 350 tahun. Pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang memicu revolusi fisik selama 4 tahun. Ratusan ribu orang mengungsi ke Belanda. Berlimpahnya kekayaan Belanda sebagian adalah karena perdagangan rempah-rempah dari wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia. I think especially the third and the fourth generation of Indo-Dutch people nowadays are searching for their roots and are really into like what happened in the time of the colony and who were my ancestors. Were they the local people? Were they Dutch people? Were they mixed? So I think it's still very present nowadays and people really talk about it. Bagaimanapun penyajiannya, Rijsttafel adalah bagian dari era kolonial tersebut. Ada beragam hidangan yang disajikan di Rijsttafel. The rich colonists, they got all kinds of chefs from all around the islands to come and to make a dish from their own region. So like you see here in the Rijsttafel, all the dishes are not from one place in Indonesia, but it's from all kinds of islands in nowadays Indonesia. Rendang is spesialis dari Padang. Sayur lodeh, that is dari Jawa. Makanan Jawa sayur lodeh, sambal goreng buncis, acar di Jawa. Tapi dari yang lainnya, misalnya dari Sumatera, dari West Java, Jawa Barat, dari Jakarta, semuanya lain-lain. The Hague doesn't only have a lot of Indonesian restaurants, but also small shops called tokos. Now this one is one of my favorite. It has a lot of snacks and sweets, and I really like it. Let's go in. Hi, Michael. So this is actually the sweet stuff, kue kue. This one is kue lapis. It's made with tapioca flour and rice flour. The taste is like Asian vanilla. This one is koningskroon and this one is spekkoek. The taste is cinnamon, nutmeg, all kinds of spices. Cemilan lain khas Indonesia yang juga ada di sini, risoles, lumpia atau pastel. Biasanya berisi olahan ayam atau udang. Right now in Indonesia, they even have very different flavors, even with mayonnaise, Dutch mayonnaise, and with ham, which is really frowned upon here in Holland. Here we think like, who puts mayonnaise in a risoles? So it's really fun to see how even in Indonesia they innovate with flavors. Pengaruh Indonesia juga terdapat di snack bar di Belanda. Kamu bahkan bisa pesan kentang goreng dengan saus kacang. Menurut orang Indonesia ini enak atau enggak ya? I think they won't like the peanut butter. For me, it's more peanut butter, warmed up peanut butter, than it's really like the good, spicy Indonesian peanut sauce. Gorengan bakmi atau bami shift dibuat terinspirasi dari bakmi goreng. It actually started with Indo-Dutch people who didn't want to throw away the leftovers
of bami, but also from nasi goreng. This place is called Warung Padang Lape, and they serve authentic Indonesian food over here. Halo, selamat siang. Selamat siang, Helena. This is Ibu Lape, and she's very famous in the Netherlands. Ibu Lape dan makanan yang ia jual berasal dari Sumatera. Campuran bumbu, serai, daging kering, kacang-kacangan, dan daun singkong semuanya diimpor dari Indonesia. Cita rasanya yang kuat ini juga asli Indonesia. Tingkat rasa pedas berbeda dari restoran lainnya. Jadi benar-benar di level di tingkat yang nomor 1 sampai 10, kita berada di nomor 9 dan 10 tingkat pedasnya. Jadi berbeda rasa, bumbu, pedas, segalanya berbeda. Saya datang dari Indonesia, asal juga dari Sumatera. Jadi saya di sini rindu makanan Sumatera, makanan Indonesia asli. Di sini betul-betul asli makanan Indonesianya. Jadi saya selalu kalau ke Den Haag selalu mampir ke sini makan di restoran Lapejo. I grew up with my grandma, so growing up she already put a little bit of spice in the food, and then once I got to finally visit Indonesia, I got even more used to the spicy taste. And actually, I've been looking for a nice rendang throughout the whole Netherlands, but they're never spicy enough because they need to be spicy. Kalau makan masak rendang itu lama kan ya, cuman satu macam. Nah kalau di sini kan banyak, ada sayurnya, ada telurnya, ada ayam popnya, komplit gitu. Jadi nggak usah susah-susah masak di rumah. Makanan yang disajikan di restoran-restoran ini adalah bukti dari sejarah yang pernah dimiliki bersama oleh Belanda dan Indonesia.